In Sao Tome and Principe, an island country in Africa, Chinese experts have been working on an agricultural technical support project, bringing tangible benefits to many local people. Calderas village of Sao Tome Island was designated as the first demonstration village for agricultural development and poverty alleviation in 2021. Since then, all the 79 households in the village have received well-directed technical aid from Chinese experts. Quantidade de hortaliça que eu panho, né? De panha esse apoio, panha bastante, mas é coisa de uns pelo menos 1000 quilos, acabou com essas pragas. 因为病虫害的这种损失已经是影响圣圃、蔬菜、玉米这些农作物种植的一个非常重要的一个方面。综合防控，有用这种物理的方式形成了一整套的这个机制。从而实现病虫害的有效控制。这边这个大棚是咱们中国援建的，他们有了这个大棚以后，就可以1年4季都可以种植蔬菜。我们希望通过这个点能带动周边很多的种植户来学习中国技术。Sao Tome and Principe is one of the least developed countries in the world, where locals mainly depend on farming and animal husbandry to make a living. Advanced techniques from China have helped local farmers gain more profits. 我们为这个农业简明示范专业设计的这个叫高架木质双排氮基社，结合了当地的这个实际情况。他们这个地方呢雨水比较多，像当地居民也是住的房子也是属于就是吊脚楼式的，就有几个好处呢，一个是防潮。这个防虫、防病。Nós fomos beneficiados com galinha em fevereiro do ano passado. Já temos 1 ano e 4 meses com galinha e a produção tem sido muito boa. E essas galinhas trouxeram uma boa produção para a comunidade. Vem ajudar muito a nossa comunidade agrícola. Temos ovos para comer, vendemos ovos, compramos rações, ainda temos uma quantidade para a gente utilizar, para a nossa refeição em casa. China and Sao Tome and Principe resumed diplomatic ties in December 2016. Since then, China has been implementing technical cooperation programs to help the African country develop agriculture and animal husbandry.